Bon, avant de commencer, il faut distinguer entre deux choses, la chute libre et la chute dans un fluide. يعني سقوط حر والسقوط في مائع. Et dans la chute libre, il y a le corps se met à l'action seulement de son poids. بحال هذا الإنسان اللي هو فيه سقوط حر تيخدع فقط الوزن ديالو. بينما الباراشوتiste il est soumis à trois forces. هنا غتلاحظوا بأن en chute libre il est seulement soumis à l'action de son poids. بينما lorsqu'il ouvre son parachute, et il est soumis à trois forces, la force poids et la force F d'Archimède plus la force de frottement. Donc, si on prend par exemple, d'abord on va passer à la chute dans un fluide. دونك هنا كناخدو هنا واحد الزيت مثلا ماده زيتيه وكنخليو السقوط واحد الجسم داخل هاد الزيت. اذا comme vous voyez il y a trois forces. Et donc je répète que il y a la force de frottement petit f, la force d'Archimède grand FA et le poids, la force le poids sur la terre exercé par la terre. Par exemple un corps qui se déplace dans un fluide. Donc, vous voyez dans le schéma que le solide sera soumis à trois forces. Il y a la force du poids, le poids P, c'est la force exercée par la Terre. Il y a la force de FA, FA c'est la poussée d'Archimède, la force exercée par le fluide. Et une troisième force, petit f, c'est la force de frottement. Donc, si on définit comme système étudié, il y a un système étudié. Donc, système étudié, c'est le corps S. Le corps S. Donc, bilan des forces. Bilan des forces. Donc, on vient de voir qu'il y a trois forces. On va les citer, on va donner leur formule pour leur formule. Donc d'abord il y a le poids, c'est le poids P. Donc P, le poids, je vais donner la relation, c'est mg K. C'est la relation vectorielle et le module c'est P est égal à mg. شنو هي K هي واحد le vecteur unitaire. K, c'est un vecteur unitaire situé sur l'axe OZ. L'axe OZ, هنايا عنده O وهنا هذا هو le vecteur unitaire K. Donc le solide se déplace suivant un axe vertical. Donc on doit prendre comme repère l'axe OZ et dans OZ, l'axe OZ. Donc vous voyez pour le poids, il est dirigé vers le bas, donc c'est suivant K, le vecteur est suivant K, le vecteur P est suivant K. La deuxième force c'est la force d'Archimède, force FA, force exercée par le fluide. يعني بالنسبة للقوة التي تطبقها السائل على الجسم. إذن هذه ce qu'on appelle poussée d'Archimède, tout simplement la poussée d'Archimède. Donc شنو هي la relation ديالو؟ إذا عندنا F دائما F est égal à إذا هنا كنديرو سي rho du fluide fois G, la gravitation G, la valeur de gravitation, fois le volume de le système S. Et comme vous voyez, ben, F vers le haut, donc un diro c'est moins, selon le vecteur K. Et donc F il est dirigé dans le sens opposé de l'axe OZ, c'est-à-dire du vecteur K. Donc le module de la F, le module de la F غادي تكون هي F هي rho ديال الفلويد. يعني شنو هي rho du fluide؟ Rho c'est la masse volumique du fluide fois G
fois le volume du solide. Donc, troisième force, c'est petit f, force de frottement. Force de frottement. يعني قوى الاحتكاك المائعة exercée par le fluide. Donc, sa formule, ou bien سميتو F, est égale à, elle est dirigée vers le haut. Donc, c'est moins K fois V à la puissance N, mais suivant moins K. L'intensité S est égale à K V Vn. KVN. Donc, les trois forces exercées exercées sur le corps qui se déplace dans le fluide. Donc, on va poser la fameuse phrase dans un repère galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, on a dans un repère galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Et dans la deuxième loi de Newton, vous avez vu qu'il existe trois lois de Newton. La deuxième loi, elle s'applique au cours du mouvement des corps. C'est la somme des forces égale au produit de sa masse par son accélération. Donc la somme des forces, c'est P plus F, force de frottement, plus poussée d'Archimède FA, est égal à MA AG. Donc je vais noter la relation, numéro 1. Bon, la relation, c'est une relation vectorielle. Et dans le marquage vectoriel, on passe à la projection de cette relation dans l'axe OZ. لأن غادي نديرو الإسقاط ديالها على المحور OZ. فهمت؟ إذا on passe. إذا هنا P هو داير لتحت، غادي ندير الإسقاط ديالها هي P. F طالعة لفوق، لا فورس فروتمون طالعة لفوق، إذا العكس ديال K. والأخرى طالعة هكذا هي موان F A est égal M D. L'accélération est dv sur dt, la dérivée de vitesse par rapport au temps. Bon, je remplace. Bon, regardez, nous avons m dv sur dt, c'est égal à p qui est mg moins k v à la puissance n moins ρ du fluide G fois le volume ديال لو سوليد اس. إذا غادي نزيد من هذا، دونك هنا غادي نختزن، غادي نقسم كل شيء على ام، غتعطينا دي في سور دي تي est égal à G moins K sur M Vn، قسمت كل شيء على n moins ρ fluide G Vs sur M, sur la masse M. Donc, je vais rectifier là, dv sur dt, toujours la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est égal à G, on factorise par G, 1 moins ρ du fluide Vs sur M moins K sur M, la masse fois la vitesse et la puissance N. Donc, je vais poser, pour simplifier ou bien simplifier l'écriture, je vais poser le terme KML, le terme A. C'est une constante. Toutes les variables de masse sont des constantes, et toutes les valeurs sont des constantes. Le terme K sur M a dit B. Et donc, la relation va être très simplifiée. La dérivée de la vitesse sur dt, c'est égal à la constante A moins B
constante B fois V, Vn. Bon, l'équation AD, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle liée à la vitesse. Donc, dv sur dt, c'est l'accélération. A, c'est une constante. كيمكننا نحسبوها. عندنا la masse volumique du fluide, عندنا la masse du solide, عندنا le volume du solide. Donc, AD, c'est l'équation différentielle liée au mouvement qui traduit la relation entre la dérivée de la fonction V, la vitesse, et la fonction lui-même vitesse. Donc, عقلوا على هذه l'équation différentielle. Donc, نكتبها بالأحمر. إذا هنا la relation différentielle ou l'équation différentielle du mouvement dv sur dt, c'est égal à A moins B, la vitesse à la puissance n. À la puissance n. Donc, a dit, dans tous les exercices, on nous demande de calculer ou de trouver l'équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle du mouvement. Donc, l'équation différentielle, comme toutes les équations différentielles, elles ont une solution. Bon, la solution, on doit procéder à deux solutions, solution graphique et solution analytique. Dans le cas, quand n est égal à 1, et donc je rappelle, dans n est égal à 1, c'est-à-dire pour les vitesses qui sont faibles, pour les vitesses et le déplacement de vitesse faible, l'équation a une solution V, c'est une fonction du temps, Vt égale V limite, 1 moins l'exponentielle moins t sur tout. C'est-à-dire, lorsque n est égal à 1, ou lorsque n est égal à 2, pour les grandes vitesses, ça va autre chose. Donc on a toujours résolution graphique اللي كتهمنا. مهم bon شنو هي طو هي لا كونستانت دي طون. اذا تلاحظ بان هاد ليكواسيون كتشبه واحد ليكواسيون اللي شفتوها في لو ديبول ار ال و ديبول ال سي و ار ال. في ار ال كنتو عندكم لا فارياسيون ديال لو كو ار ال لا فارياسيون دو كورون فونكسيون دو طون، وفي ار سي عندكم لا فارياسيون ديال لا طونسيون او بون دو كوندونساتور. Donc, il y a autre chose qui est la résolution graphique. Bon, on a la vitesse limite, il y a la vitesse que le solide fait l'infini lorsque t devient très grand, c'est-à-dire devient très grand et vers l'infini. Bon, on a un chauffe-eau, il a la méthode graphique, il donne dans le graphe, on a le graphe de V en fonction du temps. Donc, si on trace le graphe, on a la vitesse mètres par seconde. On trace avec le temps, en fonction du temps, on a le graphe de 0, c'est-à-dire, on a la vitesse 0, de fur et à mesure la vitesse augmente jusqu'à devenir constant. Il atteint, le solide atteint une vitesse limite. إذن هي la vitesse limite. هنا غادي تكون هنا عندنا une vitesse limite هي السرعة الحدية. إذن دونك هنا كتلاحظوا أن عندنا دو ريجيم ما بين هنا كنسميو لو ريجيم هذا من هنا لهنايا كنسميوه لو ريجيم بيرمانون لو ريجيم ترانزيتوار ومن هنا لهنا كنسميوه le régime, le régime permanent, c'est-à-dire le régime parce qu'il y a la vitesse, le corps qui a la vitesse constante. Et donc, il y a la constante du temps, il y a tracer la tangente, la tangente 0, il y a la tangente 0, يمكننا نحسبوا لا كونستانت دي طون اللي هنايا هي طو هذه هي لا كونستانت دي طون. لو ريجيم ترانزيتوار تيبدا à partir de 5 taux. À partir de 5 taux, le système arrive au régime, le mouvement atteint le régime permanent.
le régime atteint le régime permanent. Dans la plupart des cas, il nous demande de calculer, et la vitesse limite et l'accélération à zéro, l'accélération initiale. L'accélération initiale, c'est-à-dire t est égal à 0. Bon, pour calculer ces deux valeurs, on a deux méthodes. On utilise la méthode, soit on utilise la méthode, et on a deux méthodes. Et dans deux méthodes pour faire cette résolution, et pour calculer la vitesse limite et calculer l'accélération à l'instant t est égal à 0. Donc on va commencer par le calcul de V0, calcul de V limite, la vitesse limite. Donc le calcul de V limite, quelle est la méthode graphique et la méthode de l'utilisation de l'équation différentielle. Donc on dit la méthode graphique. La méthode graphique, c'est-à-dire on le graphe pour la détermination de graphique, pour la détermination de la vitesse, pour la détermination de la vitesse limite, السرعة الحدية. Donc هنايا نرجعوا le graphe ديالنا. هنا la méthode graphique c'est facile. كتكون عندنا واحد le graphe. هنا عندنا t en seconde, وهنا عندنا la vitesse en mètres par seconde, وعندنا le graphe. قلنا بأن le graphe داير هذا الشكل هكا، داير هكا. كاين دو ريجيم، ريجيم بيرمانون et ريجيم. دونك هنايا 5 طو، غادي نعاود 5 طو. هنايا peut-être هنا طو. دونك لا فيتاس ليميت هي كنديرو داك البرولونجمون هنايا وكنقراوها مباشرة لا فيتاس ليميت، وكنديرو لا فالور مباشرة ديالها تنتقل من لو غراف. إذا autre chose, c'est la deuxième méthode, c'est d'utiliser l'équation différentielle. Utiliser deuxième méthode, équation différentielle, c'est-à-dire l'équation différentielle. إذا شنو هي l'équation différentielle اللي لقينا قبيلة؟ لقينا l'équation différentielle dv, la dv sur dt, c'est égal à a moins b fois la vitesse à la puissance n. هاد l'équation différentielle اللي لقينا هنا pour calculer la vitesse limite غادي نستحضروا ياش لو ريجيم بيرمانون. إذا لو ريجيم بيرمانون شنو كتكون لا فيتاس كتكون كونستانت. شنو هي هاد لا كونستانت؟ كتكون هي لا فيتاس ليميت، كتكون كونستانت كتولي ثابته، هي لا فيتاس ليميت. دونك لا ديريفي دي لا فيتاس dv sur dt égale à 0. اي و لا فيتاس قلنا لا فيتاس هي لا فيتاس ليميت. Donc on remplace dans l'équation différentielle dv sur dt est égal à 0 est égal à a moins b fois la vitesse limite. يعني راح فاش يكون في le régime permanent limite à la puissance n. Donc v limite c'est égal à a sur b à la puissance 1 sur n. ولا يمكن نستعملوا la racine ولا نستعملوا la racine énième ديال a sur b. فهما donc هادو sont deux méthodes pour calculer la vitesse limite du mouvement ainsi que l'accélération. On va passer maintenant au calcul de l'accélération à t égale à 0. Calcul de A0, يعني l'accélération t égale à 0. Donc on a deux choses. On a la méthode graphique et on a la méthode نبداو بلا méthode graphique. إذا méthode graphique. La méthode graphique يعني غادي نحاولوا نستغلوا le graphe. La méthode graphique. Donc toujours la méthode graphique شنو هي؟ عندنا سيدي A0 شنو هي؟ نكتبوا A0 شنو هي؟ A0 شنو هي dv la dérivée de la vitesse sur dt
ولكن في تي تيغال زيرو. سي تيغال ياش هذا اش كيعنينا؟ هذا كيعني بان هاد دي في سور دي تي تيغال زيرو هو ياش هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا او بيان لا بونت دو لا تانجونت ا تي تيغال زيرو. هذا سي كوفيسيون directeur de la tangente à la courbe ولكن à t est égal à 0. دونك غادي نولي نرسم من هذا. عندنا t هنايا وعندنا v، عندنا لا كورب هكا، وعندنا لا طونجونت هنايا هكا. لا طونجونت هي هادي، دونك هي هادي لا طونجونت. دونك انا شنو غندير؟ نحاول هنا نكتب، غادي نحاول هنا لا طونجونت، غادي نحاول ناخذ دو فالور اللي هما سميتو. هنا عندنا في ليميت وهنا شنو عندنا طو. دونك انا غنحاول نستغل لا بونت باش كنحسبوا لا بونت. كناخذ دو بوين دو لا طونجونت et on fait la différence ديال l'ordonnée sur la différence ديال ديال l'abscisse. donc à 0 يمكن لي نكتب لنا à 0 c'est égal. ناخذ دو بوين، غادي ناخذ هي لا فيتاس ليميت، هاد لو بوين هذا لا فيتاس ليميت هذا، موان هاد النقطة هادي 0 موان 0 sur لو طون ديال هادي طو موان 0. دونك غتعطينا ا 0 شنو هي؟ ا 0 هي لا فيتاس ليميت سور طو. اذا حنا سالينا حسبنا l'accélération initiale, c'est-à-dire l'accélération à t est égale à 0. هذه en utilisant la méthode graphique. La méthode de l'équation différentielle تنستعملوها باش حتى هي comme deuxième méthode. إذا شنو هي l'équation différentielle؟ هي عندنا دي في a 0 بعدا شنو هي؟ a 0 هي دي في sur دي تي في تي تيغال à 0. وهذه دي في sur دي تي شنو هي؟ a ناقص بي في à la puissance n ولكن تي تيغال à 0. دونك من هنا directement on sait que la vitesse هنايا t est égal à 0, la vitesse est nulle, pas de. Donc à 0 شنو غتعطينا هي a moins b fois 0 moins b fois 0 لأن la vitesse est égale à 0. donc غتبقى لي هنايا donc a شنو غتبقى لي؟ فقط غتبقى لي a 0 c'est égal à a. Et comme ça on est arrivé à calculer l'accélération initiale, c'est-à-dire l'accélération t est égale à 0. Donc on a استعملنا deux méthodes, la méthode graphique et la méthode analytique en utilisant l'équation différentielle. Maintenant on passe à une méthode, à une chose très importante, c'est la méthode d'Euler. Méthode d'Euler. شنو هي la méthode d'Euler؟ هي la méthode d'Euler c'est une méthode qui nous permet de calculer l'accélération à chaque instant et de calculer la vitesse à chaque instant. يمكننا نحسبوا التسارع في أي لحظة معينة، ويمكننا نحسبوا بسميتو السرعة في أي لحظة معينة. Vu qu'il y a une relation arithmétique, une relation géométrique, une suite entre l'accélération et la vitesse. Donc شنو هي هاد لا ريلاسيون؟ عندنا خصكم تحفظوا دو ريلاسيون. لا ريلاسيون الاولى شنو هي؟ هي هذيك اللي لقينا دي في سور دي تي، هي l'accélération في الانستون تي هي a moins b fois vi à la puissance n. vi à la puissance n. علاش درنا اي؟ لان l'accélération هي دي في سور دي تي. المهم هذه لا ريلاسيون 1. ولا ريلاسيون مثلا بغينا نحسبوا مثلا a جوج شنو هي؟ a جوج شنو هي؟ a ناقص b v جوج على بويسونس n. بغينا مثلا a 5 شنو هي؟ a موان b v 5 على بويسونس n. في 5 على بويسونس n. بون
عندنا لا دوزيام غولاسيون. شنو هي لا دوزيام غولاسيون؟ عندنا واحد لا دوزيام غولاسيون شنو هي؟ وهي لا غولاسيون بان اللي خصكم تحفظوها لا فيتيس في اي بلس 1 ايكال à la vitesse VI plus l'accélération à I delta T. هذه خصكم تحفظوها هذه par cœur. هذه الدوزيام غولاسيون اللي il faut retenir par cœur. إذا هنا سميتو شنو اش كنسميو A؟ إذا VI هي لا فيتيس في لانستون I بلس 1. هذه في لانستون TI بلس 1 TI بلس 1. هذه لا فيتيس TI. وهذه l'accélération في TI كذلك l'accélération. ودلتا تي شنو هي؟ اون ابيل دلتا شنو هي؟ كنديرو لها اما تي جوج ناقص تي واحد ولا ايكالات تي واحد ناقص تي زيرو وهي غاديه. المهم ديفيرونس دو طون اونتر دو انستون. بون هنايا دلتا تي سابيل تسميوها سابيل c'est un temps et s'appelle le pas de calcul. Le pas de calcul. Le pas de calcul. Et dans taux delta t, et dans delta t دائما delta t est égal تقريبا هي taux على 10. taux sur 10. فهمت؟ donc à quoi فين كنا نستعملوا هاد لي دو غولاسيون. اذا هنا دائما هما كيعطيونا واحد الطابلو. دائما تيكون عندنا واحد الطابلو كيعطيونا طابلو في التمارين ولا في الامتحان الوطني. تيعطيونا واحد الطابلو شنو فيه لانستون تي اي وفيه لا فيتيس اي وفيه لاكسيليراسيون اي في واحد لانستون. وعطيونا دي زانستون تي 0 تي 1 تي 2 اي تي 3. دونك هنايا في تي 0 كتكون عندنا في 1 في 0. هنا عندنا V1 V2 V3 وهنا A2 A0 A1 A2 و A3. ومن بعد إذا هنا بارفوا شنو كيقولوا لنا؟ كيعطيونا دي فالور. الطابلو عامر دي فالور ولكن دي فالور ما كيعطيوهمناش. مثلا يقدروا ما يعطيوناش مثلا هذا مثلا هذا ما يعطيوهناش تيكون انكوني. دونك كومون كالكولي هاد سميتو كيفاش ممكننا نحسبوا لا فالور في 2 اي لاكسيليراسيون ا 3. دونك اون تنمشيو اكزومبل دو كالكولي. اون دوا كالكولي اش ا 0 مثلا ا 3 اي في 2. هنا اش كنديرو نحسبوا. دونك هنا غنمشيو لا غولاسيون دي دو ايكواسيون. عندنا سيدي V2 شنو هي؟ V2 هي V1 بلس A1 دلتا تي. إذا دلتا تي مثلا كيعطيونا هي كنديرو لا ديفيرونس دو طون. مثلا تنديرو لا دلتا تي راه معروفة هي تي جوج ناقص تي واحد ولا تي واحد ناقص تي زيرو ولا تي 4 ناقص تي 3 ولا تي 5 ناقص تي 4 إلى آخره. وعندنا سيدي وعندنا A3 هي ياش؟ هي A موان B في 3 à la puissance n. كتكون عندنا هاد لا فالور ا كتكون عندنا بي كتكون عندنا ومن بعد كنخرجوا. اذا هذا هي لا ميثود دو لير. سي اون ميثود غرافيك كيتمكننا من حساب التسارع والسرعه في اي لحظه معينه. اذا لقاتنا واحد لا غومارك فينال غومارك في حاله واحد مثلا هنا كان عندنا واحد السائل. هنايا عندنا سائل اذا ستان فلويد وعندنا واحد الجسم هنايا هواد. دونك هنا غادي يهود لهنا غيوصل لهنا عاد غادي يوصل لهنا شنو عاد il va subir عاد غيدخل في الفلويد. دونك هنا غيكون عنده واحد لا فيتاس انيسيال. فاش غيوصل هنايا فاش غيوصل السائل هنايا في غتكون عندنا اون فيتاس انيسيال. لان هنايا عندنا شنو غتكون عنده هنا شويت ليبر. غتكون عنده اون شويت ليبر. وهنا غتكون عنده شيت دون الفلويد. دونك الا جينا نمثلو لو غراف كيفاش غتكون عندنا لو غراف ديال هذا لو كور. هنا غتكون لو غراف افيك فيتاس انيسيال. دونك هنا في وهنا تي. دونك هنا غيكون عنده لو فيتاس انيسيال غيتم هواد وغيوصل لواحد لو ريجيم بيرمانون. اذا هنا
لو ريجيم بيرمانون غتكون هنا لا فيتاس، هنا غيوصل واحد لا فيتاس لي ليميت، هنا غيوصل لا فيتاس. دونك هكا لالور اللي كتكون عند l'allure ديال لو موفمون دان فلويد افيك فيتاس انيسيال. هذه هي لا فيتاس انيسيال. دونك هنا ا0 الا بغينا نحسبوا ا0 شنو هي؟ هنا كتقدر تكون عندنا اون بونت، هنا تقدر تكون عندنا اون بونت، هنا مثلا لا بونت هنايا. دونك ا0 هي في ليميت موان في 0 كناخذوا هذا سور تو هذه لا ريلاسيون هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.